মহানায়ক উত্তম কুমার মঞ্চে 4ই আগস্ট 2024 সালে কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেল উপস্থিত। আজ 95তম কিশোর কুমারের জন্মদিন, 44তম মোহাম্মদ রফি সাহেবের প্রয়াণ দিবস। রফি কিশোরের প্রোগ্রাম আমি আপনাদেরকে আজকে তুলে ধরে দেখাবো কিছু গান রফি সাহেবের এবং কিশোর কুমারের। কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেল আজ উপস্থিত থাকছে হাজরার উত্তম মঞ্চ। কামালদার সাথে থাকো, সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকো এই ইউটিউব চ্যানেলটা, লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যম দিয়ে। গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম টু কামাল কলকাতা। কামালদা চলে এসে বেহালা থেকে আজ হাজরা মহানায়ক উত্তম কুমার মঞ্চে। আজ মোহাম্মদ রফি সাহেব এবং কিশোর কুমারের যুগলবন্দি সব গানগুলো গায়করা গাইবেন। সেই গান কিছু আপনাদের অ্যালবাম উপহার দেব। দেখতে থাকুন ইউটিউব চ্যানেলটা, ভালো লাগবে আপনাদের। পাশে থাকুন, সাথে থাকুন, কামাল কলকাতা দেখতে থাকুন। Ah
রফি সাহেব আর তার সাথে আজকে আমাদের কিশোর কুমার জন্মদিন, গুরুদেবের জন্মদিন। তুমি মহান সিঙ্গার, মহান শিল্পী, ওনার জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী। আজকে কারা কারা আছেন, কে কে আছেন আজকে? আমাদের সাথে আছে কিশোর সিঙ্গার এবং এছাড়াও কলকাতার বিখ্যাত শিল্পী অজিত ভট্টাচার্য তিনি আসছেন এই প্রোগ্রামে। আসছেন মধুমিতা, এনারাও আসছেন। ভালোভাবে আশা করি আপনাদের অনুষ্ঠানটা খুব ভালো লাগবে। और मेरा वो छोटा सा दोस्त अरशद हुसैन साहब, तालियां जोरदार। ये अरशद भाई सच मानो मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। और एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा कि फजलपुर में एक छोटा सा हॉल था, गुलाम गौस भाई सुनिएगा जी। तो उसमें प्रोग्राम हो रहा था और मैं अनाउंसर था, मैं भी नया था। तो अचानक एक लड़का आया दुबला पतला और उसने कहा कि मैं एक गाना चाहता हूँ। तो कई लोग तैयार हो गए जो उस लड़के को सुन चुके थे। আমি সাবির খান বলছি। আজকে অনুষ্ঠান হচ্ছে 4 আগস্ট উত্তম মঞ্চ জন্ম হয়েছিল গায়ক ওনার জন্মদিনে আমরা পালন করছি। সঙ্গে জুলাই গেল সাহেবকে আমরা তারপর এই 27 আগস্ট আসবে, আমরা মুকেশজিকে মনে করবো, কেন যে সেইটা হচ্ছে ওনার মৃত্যু দিবস। তো সেই জন্য এই অনুষ্ঠানটা অনেক ভালো ভালো শিল্পী এখানে রয়েছেন। আমি সাবির খান, আমিও রয়েছি, অ্যাঙ্কারিং করছি, গান গাইছি, এন্টারটেনও করছি, মানে সুখের দুঃখের কথা সব মিক্স করে ভালো লাগবে। যারা আসেন নেই ওনারা মিস করবেন, তারা ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে দেখবে। দুই গায়কের জন্য একটা শায়রি করে দিন। मैं तारीफ क्या करूं, मैं हूँ इंसान मामूली, मैं तारीफ क्या करूं, मैं हूँ इंसान महान गायक, मैं उन्हें सलाम चाहूँगा कि जाने वाला सभी यादें पानी छू जाता है, किसी से रेत पर दरिया निशानी हो जाता है, कभी तो पल बरसता है जो उसकी याद का बादल दिलों में तीस और आंखों में पानी हो जाता है। रफी साहब को भी याद करते हैं, मैं मुकेश जी को भी याद करूंगा। दर्द में जो डूबी हर तान उसकी सुन लो, है धड़कने सरों में गीतों में जान सुन लो, वो सादगी का मुगला मरता है जिस पे देश, वो सीधा साधा गायक कहते जिसे कहते। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
আজকের শিল্পীরা বাংলা ছাড়া গোয়া কে দিয়ে মেটাবে সেই গানের দাম তোমাকে জানাই প্রণাম অমর শিল্পী তুমি কিশোর কুমার তোমাকে জানাই প্রণাম সারা পৃথিবী জুড়ে তোমার গানের সুরে ছড়াবে যে ভারত মায়ের নাম তোমাকে জানাই প্রণাম অমর শিল্পী তুমি কিশোর কুমার তোমাকে জানাই প্রণাম তোমাকে জানাই প্রণাম তোমাকে জানাই প্রণাম তোমাকে জানাই প্রণাম জিশা সিংহ রায়। আচ্ছা, জিশা সিংহ রায়। আপনি এখানে তো দুটো গান গাইলেন, প্রথম দেখলাম রফি সাহেবের দুটো। রফি সাহেব। আজকে আচ্ছা, প্রোগ্রামটা কেমন লাগছে আপনার এখানে এসে? ভালো লাগছে, ভালো, মানে অনেক লোক গাইছেন, অনেক সাংবাদিক রয়েছেন। আর কিছু গান গাইবেন নাকি? খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর কামাল কলকাতা ইউটিউব চ্যানেলটা দেখবেন। किशोर दा को इन्होंने याद किया, श्रद्धांजलि पेश किया। अब सिंगर ऑफ द मिलेनियम मोहम्मद रफी साहब का एक गीत पेश करके उन्हें भी खराजिया के दर पेश करेंगे अरशद हुसैन। तो एक बार इस खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। मुझे परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगे जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है, कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से।
सोचता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। কি নাম আপনার? মাস্টার সেলিম। সেলিম দা, কতদিন এই কাজটা করছেন? প্রায় 35 বছর। 35 বছর? আপনি কিছু একটা বলুন আজকে প্রোগ্রাম নিয়ে। আজকে তো আমাদের রফি সাহেবের নামে মেন হচ্ছে, তাছাড়া আজকে আমাদের মহানায়ক কিশোর, মহান গায়ক, মহান ডিরেক্টর, যা যা করেছে কিশোর দা, খুব অনেক করেছে। ওনারও জন্মদিন, তো ওনাকে আমরা সেলিব্রেট করছি। তাছাড়া মুকেশ জিকেও সেলিব্রেট করবো। তো আমাদের ইন্ডিয়ান ফিল্মের 3টে পিলারকেই আমরা আজকে সম্মান দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান আমরা করতে চাইছি। ব্যাস, আপনাদের আশীর্বাদ আমরা ভালো করে করতে পারি। যেমন ভাই কেমন আছো? ভালো আছি। কেমন গান বাজনা হচ্ছে এখন? আজকে গান গাইবেন তো? হ্যাঁ, আজকে গান গাইব। কটা গান গাইবেন? প্রোগ্রাম স্টার্ট হয়েছে, আমার একটা পরে আছে। ছোটা গান গাইব। খুব ভালো, বেস্ট অফ লাক। ভালো থাকবেন। चला जाता हो किसी की धुन में, वक्त दिल से तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, वक्त दिल के तराने लिए। मिलन की बस्ती हरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
चाहे जैसा भी हाल हो, लोगों को इंटरटेन करना है। उन्होंने पूरा गाना खत्म किया, उसके बाद दिल को थाम कर पीछे गिर पड़े। बात अच्छा लग रहा ना। प्रोग्राम का नाम है जश्न रफी, लेकिन हम लोग फोटो ले रहे हैं। ले लीजिए। थैंक यू दर्शक बंधुদের बहुत बहुत उत्तम कुमार मंचे 4 अगस्त कमाल रहे। मुकेश उनके साथ उन्होंने बजाया शंकर जयकिशन जी के साथ, और वर्ल्ड टूर किया कोलकाता के निवासी। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग मुकेश जी को भी याद कर लें, और सिर्फ मुकेश जी को ही क्यों, हम लोग राज कपूर साहब को भी याद कर लें एक गीत के माध्यम से। और उसके लिए मैं एक कलाकार का आवाज दूंगा जो फिल्म मेरा नाम जोकर का राज कपूर बनकर आपके बीच हाजिर होगा। है दर्द में जो डूबी हर तान उसकी सुन लो, है दर्द में जो डूबी हर तान उसकी सुन लो, है धड़कने सुरों में गीतों में जान सुन लो। वो सादगी का पुतला मरता है जिससे देश, वो सीधा साधा गायक कहते जिसे मुकेश, कहते जिसे मुकेश। आइए शुरू करते हैं। जाने कहाँ गए वो कहते थे राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो
আজকে গান গাইবেন কোন গানটা? बहुत शानदार इदारा, बहुत शानदार संस्था बनाया, उसके लिए डालना बननी चाहिए जो साहित्य প্রোগ্রামটা কেমন হচ্ছে? और उस इदारे के अंदर साल में दो सोशल तरीके से काम किया जाता है। অনেক অনেক आपको सिकंदर का आइए चांद बैठा दे। मैं इससे पहले कि कुछ क्या कहूँ, मैं हमारे बीच मौजूद हैं फैयाज अहमद खान साहब, अपना अमूल्य समय निकालकर, और नॉर्थ कोलकाता हिंदी भाषी समाज, पश्चिम बंग हिंदी भाषी समाज के अध्यक्ष हैं। तो मैं उसके लिए भी तालियां चाहूँगा कि आप लोग बनाएं कि नॉर्थ कोलकाता, और अभी हम लोगों का काफी सारा सम्मेलन होता जा रहा है, आप लोग सन्मार्ग जनसत्ता में भी देखते आ रहे होंगे। तो समाज की सेवा कर रहे हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं, हम धन्य समझते हैं आपको। क्या हमारे बीच तशरीफ लाएं, दो चार शब्द आते हैं, उससे पहले चाहूंगा कि आपको गुलदस्ता पेश करके आपका खैर मकदम किया जाए। शमीम आपको गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। जो लोग यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं उनसे भी मिलवा दूं, आप हैं जनाब फैयाज अहमद खान साहब, और जी ये इस तरफ, हाँ जी। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप कुछ कहें फैयाज भाई। सब भाई कहने के लिए भी सुनने के लिए यहाँ है, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ कलाकार यहाँ हैं। जब बुलाए हैं तो हमारे एक दोस्त भी सामने बैठा हुआ है, माखन लाल। नमस्कार नमस्कार, तशरीफ लाए। छोले से भाई इनकम्प्लीट हो गए। चूँकि जब हम समाजी खिदमत में रहे तो वो भी हमारे साथ लेकर आइए। माखन लाल जी हमारे साथ आए हैं, वो शमीम भाई, हाँ वो गुलदस्ता लेकर आइए। और माखन लाल जी আমাদের মধ্যে রয়েছেন, আসুন মঞ্চে আসুন। একবার জোরে হাততালি দিয়ে আমরা আপনাকে জোরে হাততালি মাখন লাল जी आइए। फूलों के जरिए हम माखन लाल जी का भी अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। शमीम साहब इन्हें भी गुलदस्ता पेश कीजिए। फैयाज अहमद खान साहब प्लीज माफी चाहते हुए कि करिए कुछ। अभी देखिए बैठे बैठे किशोर जी को भी याद कर लिए, मुकेश जी को भी याद कर लिए, रफी साहब को भी कर लिए। तो यहाँ जितने लोग हैं मल्टी टैलेंटेड, सलीम भाई का तो हम मतलब क्या कहें, जवाब नहीं। अरशद भाई जब हम मल्टी टैलेंटेड थे, ये हमारे म्यूजिशियन भाई हैं जिनके बिना अगर अधूरा रह जाता है। तो किशोर कुमार तो म्यूजिशियन भी थे, एक्टर भी थे, सिंगर भी थे। तो ऐसा बड़ा कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए हम साबिर भाई को कहते हैं मल्टी टैलेंटेड। ताज भाई बैठे हुए हैं, ये लोग ऐसे शौकीन हैं कि इकट्ठा कर लेते हैं कलाकारों को, और हम तो इनके बीच में कुछ इनके कर्मचारी बन जाते हैं। हमारी एक जॉइंट कन्वीनर हैं साबिर साहब, हमारे जूनियर मुन्ना साबिर खान, बाकी सब लोग। हम चाहते हैं कि तमाम कलाकारों को जोड़ करके ही कला को हम लोग उसी जगह लेकर के रहें। और रफी साहब को क्या अवार्ड मिला नहीं मिला उसको लेकर के नहीं, अवार्ड जनता देती है, कोई सरकारें नहीं। हमारे और आपके दिलों में तभी आज हम लोग याद कर रहे हैं किशोर जी, रफी जी को, और हम लोग ये याद करते रहेंगे। मिला करके सब कुछ पेपर में लपेट के जब देता है तो कीमत बढ़ जाती है। वैसे हम इस देश के अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं,
जब तक एक साथ नहीं मिलेगी हमारी कोई कीमत नहीं, इसलिए एक होकर रहना पड़ेगा। इसी के साथ आपको शुक्रिया अदा करके अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। कि फूल, बच्चा और गाना ये पसंद नहीं करते हैं, ऐसा लोग मिलेगा ही नहीं। हम आपके बीच में आ जाए, हम अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। कितना खूबसूरत एक मौके पे आप लोग इन्होंने दावत दिया, यहाँ बोला है। हम लोग इस देश के वासी हैं, जो एक गाना से हमारा देश का पहचान कोई गायक ने दिलाए थे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहता है। साथ ही साथ तमाम लोगों को सलाम अलैकुम, नमस्कार। आज जो साहब आप सब बैठे हुए उत्तम मंच में, इसका सबसे बड़ा कई जगह किसी को जाता है तो वो है मोहम्मद अली यानी कि चांद भाई और आज का ऑर्गेनाइजर समीम साहब। इस मंच में आप लोग सुनने के लिए आए हैं, हम लोग सुनाने के लिए नहीं आए, हम खुद सुनने के लिए आए। लिहाजा आज का जो भारत का माहौल है, इस माहौल को देखते हुए मैं एक ही सब कहूँगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इसी के साथ आप वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीम আমরা প্রতি বছর প্রোগ্রামটা করি মোহাম্মদ রফিক সাহেবের আর কিশোর সাহেবের নামে নিয়ে আমরা প্রতি বছর এরকম বড় করে প্রোগ্রাম করার আমাদের উদ্দেশ্য থাকে। আর এই প্রোগ্রাম আমরা মন দিয়ে করি, কিশোর কুমারকে আমরা ভালোবাসি, মোহাম্মদ রফিক সাহেবকে ভালোবাসি, আর জনগণ এই প্রোগ্রামকে খুব মন দিয়ে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। আমরা যত লোককে আমরা ইনভাইট করি 80% 90% লোক অ্যাটেন্ড হয় এই প্রোগ্রামে। আমাদেরকে খুব খুশি হয়, আর আমাদেরকে খুশি হওয়ার কারণ জনগণ আমাদেরকে সাপোর্ট করছে। আমরা অর্গানাইজ করি প্রোগ্রামকে, আমাদের মন দিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামকে এনজয় করি। অর্গানাইজেশনের নামটা একটু বলুন। আমাদের অর্গানাইজেশন আমার একটা বর্দা শেখ সামিম, মোহাম্মদ চাঁদ জানি কি আর শেখ নিয়াল, আর আমারও নাম আছে মোহাম্মদ সামিম। আমরা জানি 5-6 জন মিলে প্রোগ্রাম প্রতি বছর আমরা অর্গানাইজ করি, আর আগামীও সব সময় আমরা অর্গানাইজ করবো। এর থেকে বড় বড় প্রোগ্রাম করার আরও ইচ্ছা আছে, আর করার আমরা মন দিয়ে করবো। রফিক সাহেব, কিশোর সাহেবের প্রোগ্রামটা আমরা প্রতি বছর এটা 100% শিওর আমরা করি। এটা পাক সার্কাস অঞ্চল থেকে আপনারা? জি, আমরা পাক সার্কাস 64 নম্বর আর 65 নম্বর ওয়ার্ডের মাঝামাঝি আমরা সবকে নিয়ে আমরা চলেন। হ্যাঁ, আজকে কতজন শিল্পী আছেন? কমসে কম 10 থেকে 12 জন শিল্পী আছে আমাদের। ওতে লেডিস আছে 4 জন, লেডিস 3 থেকে 4 জন, বাকি জেন্টস আছে আরও আসছে। ওরা এসে যাবে, সময় থাকবে তো ওরাও গাইতে পারবে। অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।
শামীম শেখ। দাদা আপনি তো মেন অর্গানাইজার নাকি সবাই আছে এখানে? এখানে আমরা আরো আছে 4 জন আরো আছে। আচ্ছা, আজকে কতজন গায়ক গায়িকা থাকছে? প্রায় গায়িকা 7 জন মতন আছে। পার্ক সার্কাস অঞ্চলে আপনাদের অর্গানাইজার? হ্যাঁ, পার্ক সার্কাসে মেনলি পার্ক সার্কাস। আমি পার্ক সার্কাসে থাকি, কিছু থাকে আমাদের আদিবালিগঞ্জের পেছনে, আর একজন থাকে সেই গেস্টেপার রোডে। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো লাগলো। কত আর প্রতি বছর আপনারা করেন? হ্যাঁ, 6 মাস আগে একটা করেছিলাম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রফি সাহেব প্রোগ্রাম। আচ্ছা, কিন্তু আমরা কিশোর কুমার রফি সব 3 জনকে নিয়ে এই প্রোগ্রামটা আমরা করি, পুরো গানের অনুষ্ঠান। ভালো থাকবেন। আপনার নামটা আরেকবার? আমার নাম শামীম শেখ। শামীম শেখ, ভালো থাকুন। কলকাতা ইউটিউব চ্যানেল বেরিয়ে যাচ্ছে আজ 4 আগস্ট 2024 সালে। মহান এক উত্তম কুমার মঞ্চে ছিল কিছু গায়কের
গান আপনাদের শোনালাম কিশোর কুমার এবং মোহাম্মদ রফির। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা বেহালাতে একটি প্রোগ্রাম আপনাদের দেখাবো। কামালদার সাথে থাকুন, সবটাই তুলতে পারলাম না, ক্ষমা করবেন। কামাল কলকাতা এরা ভালো অর্গানাইজার, মহানায়ক উত্তম কুমার মঞ্চে যখন করছে খরচা করে, বুঝতেই পারছেন। কামাল কলকাতা ইউটিউব চ্যানেল, তাই আপনাদের জন্য ছবি তুলে রাখবো। সবাই একটু বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।